Wow, gracias, coro. Es increíble poder estar aquí este día. Súper animado de tener héroes en la fe con nosotros. Los mires son héroes en la fe. Ellos de veras han dirigido iglesia por muchos años, por tiempos no dirigieron la iglesia, regresaron a dirigir la iglesia y de nuevo ahora dirigen la región que nosotros somos parte de ellos. Amén. Yo lo que aprecio más de los Maurice es el corazón de ellos. I appreciate their heart so much. Aman a Dios, they love God. Y aprecio más que nada que son una pareja espiritual. They're such a spiritual couple. Nos sentimos nosotros honrados de tenerlos en nuestras vidas, de que a nosotros ellos nos cuidan, nos mentoran, nos discipulan. Es increíble tenerlos a ellos. Si conocen a Steve y Jack, tienen un corazón muy grande para las personas, aún para el ministerio latino. Yo sé que Steve dice que es italiano, pero yo tiene un poquito mexicano ahí. Pero ellos han apoyado al ministerio latino cuando el ministerio latino pudiera verse, nosotros regresado al ministerio en inglés, ellos apoyaron al ministerio latino. Así que lo que vamos a hacer hoy es, Steve va a predicar, Jackie va a dar su testimonio. Yo voy a traducir lo mejor que pueda. Amén. No consiguen, por favor. No consiguen. Me ayuda. Pero va a ser un tiempo increíble. Y sin más tiempo, aquí está Steve Maurice. Amen. Well, it's awesome to be here this morning. Y quiero estar aquí con ustedes juntos. I want to thank our worship team for such a phenomenal job. My heart's Gracias al Ministerio de Música. And I want to take this opportunity. Hopefully, you guys realize Una oportunidad que ustedes se dan cuenta what an incredible couple you have. qué increíble pareja tienen ustedes. Jack and I really feel like they're our armor bearers. Ellos In the son coastal Los nuestros, Angeles region. nuestros pareja como escudo. We love their hearts, Expresen sus corazones, their humility, su humildad and their love for God first and y foremost. su amor a Dios más que nada. Gracias. Y para ustedes, Amen. I just want to let you guys know too, si that quiero que sepan, throughout the region they've been praying for you and your building. We're very excited for all of you on this new chapter. la región está orando por el edificio y este nuevo capítulo para ustedes. We're going to start out this morning in the book of Ephesians. El libro de Efesios, perdón, capítulo 2. If we're alive in Christ, that's what we like. We want to see that heartbeat. We want to hear that heartbeat, right? Cuando vivimos en Cristo, queremos ver esa línea donde el corazón está palpitando. I think most of us seen that flat line. That's not a good place to be. Cuando vemos esa línea que ya no hace nada, eso no es un buen lugar, ¿verdad? You know, it's kind of interesting. In Ephesians, what we're going to be looking at today is the before and after. Who we were before we became Christians and what we're like after. We're familiar with the advertising that takes place. En Efesios vamos a ver no lo que es el antes y el después. Y en muchas veces estamos, vemos en las noticias o en la tele el antes y después. We're familiar with the before and after. Antes y después, no del pelo. This one's kind of interesting, as you can Es see. interesante como ves. You can get rid of your bald spots in 30 seconds. Puedes quitarte tu pelón en 30 segundos. Literally, it's a can of like the Christmas tree flocking. Es como un bote de pintura como el de Navidad para el árbol. You just spray it on your head. Más te lo pintas, ¿no? So it looks like a full head of hair. Como una cabeza llena de pelo. This one might not be as obvious, but it's called the 1-minute facelift. Eso no es tan obvio, pero es un estirar de cara en un minuto. It eliminates lines immediately. Quita las líneas inmediatamente. The next one's one of my favorites. La otra es mi favorito. It's tummy tuck. El The tummy miracle tuck. slimming system. El bajar la panza. This one kind of resonates with me. Este
para mí es un poquito más cerca. Back in my 40s, let's just say, Cuando tenía 40, kind of muy gordito. estaba, no tengo que traducir eso. I was carrying about an additional 50 pounds. Tenía como unas 50 libras más. I competed in a max muscle fitness contest. Competía en una competencia de músculos. And as you know, you can kind of help the before picture a little bit. Ayuda con la foto de antes. You can take it and kind of, No me el estómago y así me miraba. then the after you kind of. Sube la panza, ¿no? But anyways, the thing that we have with these pictures Lo que vemos con estas fotos, is the advertising tries to convince us el decirnos, ¿no? Que nos quiere convencer that a simple purchase can change your appearance, your look, your well-being, your health, que con una compra puedes cambiar cómo te ves, cómo estás, solo con una compra. without the actual time that's necessary to have a proper change. Si tuvieras el tiempo que necesitas para tener un cambio verdadero. Good point. Come on. So in Ephesians 2 verse 1, Efesios 2, versículo 1, Paul uses a similar tactic, Pablo usa una táctica igual, but to a different end. pero para un término diferente. Paul paints two pictures for us, a before and an after. Pablo pinta dos fotos, una antes y después. One before Christ, the second one after Christ. Uno antes de Cristo, uno después con Cristo. Sí es. We see that in verses 1 through 3 and then 4 through 7. Vemos eso en versículos 1 al 3 y después 4 y 7. And he brings it all together in verses 8 through 10. Y todo lo sume en versículos 8 a 10. So in Ephesians 4:2, verses 1 through 3, we have the before picture. Aquí vemos la foto de antes. It says, as for you, you were dead in your transgressions and sins, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, in which you used to live when you followed the ways of this world en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. and of the ruler of the kingdom of the air, Se conducían según el que gobierna las tinieblas, the spirit who is now at work in those who are disobedient. según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. All of us also lived among them at one time, En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, gratifying the sinful nature impulsados por nuestros deseos pecaminosos, and following his desires and thoughts. siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Now, as we can see by going through this passage, Si vemos por este pasaje, the before picture that Paul is talking about here for us, before we knew Christ, was not very flattering. la foto antes de venir a Cristo no es muy agradable. It's kind of hard to believe it's becoming actually much worse than this. Aún podemos ver que se puede poner peor que esto. And then the first word Paul uses to describe us outside of Christ is dead. La primera palabra, ¿no?, que Pablo habla es muertos. I don't know about you, but that didn't get much worse than that, right? Eso no se pone peor, ¿no? So apart from Christ in our pre-conversion state, we are spiritually dead. Literalmente, en el estado que estábamos muertos. Yeah. And this is the result of sin. Sin kills. Ese es el resultado del pecado, porque el pecado mata. Sin destroys. Sin El annihilates. pecado destruye, el pecado te anila, te destruye completamente. In the second part of this picture, La segunda parte, Paul describes us as being enslaved, Pablo nos dice esclavos, following the ways of the world, siguiendo las cosas del mundo, the ruler of the kingdom of the air. el que gobierna la tierra. In the CEV translation, it says we're obedient to the devil at work in those who are disobedient. En otra acción dice siendo obedientes al enemigo y en el trabajo a ser desobediente. In the verse 3, it talks about us giving in to our own cravings and sinful nature. Versículo 3 dice dándonos a solo nuestros deseos y nuestra naturaleza pecaminosa. So the picture that's being painted here shows us being under control of three things: Entonces la foto que vemos es, estamos bajo el control de tres cosas. the world, El mundo, the devil, el diablo and our cravings. y nuestros deseos. Good point. So what we're going to do right now is we're going to take a look at those three things that Paul addresses in this Vamos a ver passage. esas tres cosas que Pablo habla. Come on, Steve. The world, our El mundo, environment, donde vivimos, our culture, nuestra cultura. all these things work against us, trying to keep us from God. Todo esto trabaja contra nosotros, alejarnos de Dios. You name the sin, I can show you how our society makes it look like that sin is a good thing. Tú dime el pecado y el mundo nos trata de decir que eso es algo bueno. Yeah.
Lust. See, all we have to do is drive down the street, the billboards that we get bombarded with. Lujuria, solo manejando, ves todos los portones de hablando de cosas de mujeres o de cosas del mundo. Greed, what our economy is built on. Avaricia. A la avaricia, como el mundo nos trata de decir y hablarnos de la avaricia, que es bueno. And then self-centeredness. Almost every movie, every TV show, every book has this theme of someone trying to get what they want. En cada libro, cada película, todo hablando de solo nosotros mismos, lo que queremos. I love how J.B. Phillips puts it with his paraphrase Romans 12:2. Usa como J.B. Phillips otra frase de la Biblia. It's a verse that we're familiar with that says, "Do not be conformed any longer to the pattern of the world." No te conformes a más en el patrón del mundo. The way J.B. Phillips puts it is, "Do not let the world squeeze you into its mold." J.B. Phillips supone, no dejes que el mundo te apachurre a moldear al modo del mundo. And we're going to talk about the devil. Vamos a hablar del enemigo, el diablo. Why? ¿Por qué? The Bible does. Porque la Biblia lo habla. You know, the Ephesians talks about the spiritual realm and its forces more than any other New Testament book. Efesios habla mucho del lugar, de ese lugar donde habla del enemigo y del diablo. And we've all heard or used the term, "The devil made me do it." Todos hemos escuchado, no, el enemigo hizo que lo hiciera. It's a well-known excuse. Es una excusa que todos o muchos hemos escuchado. But it doesn't make us any less responsible for our actions, even though it may be a reality. Pero no nos hace menos en tomar responsabilidad o que es una realidad. The devil is active in our world and is working to keep us from God. El enemigo está trabajando en tu vida para alejarte de Dios. The next thing that Paul talks about is the cravings of the flesh. La otra que habla Pablo es de lo que queremos, lo que deseamos. You know, the flesh, our sinful nature, the old self. Nuestra carne, nosotros, lo que éramos antes. And we know what it was like before we became Christians, how destructive it was. Sabemos cómo era antes de ser cristianos, qué destructivo es. And even as Christians, these cravings can still be a force in our life today. Y como discípulos, como cristianos, aún todavía eso es una batalla en nuestras vidas. You know, it may seem strange to talk about ourselves being enslaved to our own desires. Es difícil no pensar que somos esclavos a nuestros deseos pecaminosos. But our culture defines freedom as basically the ability to do whatever we want, whatever we Nuestra want. cultura nos dice el ser libre es poder hacer lo que tú quieras cuando quieras. The problem with our sinful state is that it is very self-destructive. Not only hurts us, but it can hurt others. El problema con eso es que para nosotros es algo de destruirnos a nosotros y destruir a otros. Es destructivo. Anyone that's ever struggled with an addiction, Alguien que ha batallado con adicción, or changing, or growing, cambiar o or crecer, habits, o hábitos, understands what that means. entendemos lo que eso significa. You know, before I became a Christian, porn was a big part of my life. Antes de ser discípulo, pornografía era una grande parte de mi vida. So that craving of the flesh was something that was there, and as a Christian for years I had no issues. Ese deseo estaba en mí y mientras era un cristiano por un largo tiempo no fue un problema. But it started with what I didn't even realize at first was compromise. Pero empezó con empezar a comprometerme. Being a bodybuilder, I started picking up bodybuilding magazines again. A empezar otra vez a enfocarme en lo que yo hacía era de hacer pesas, levantar pesas y empezar a agarrar revistas. And it became every bit as much about bodybuilding as it did in women with not a whole lot of clothes. Se trató entonces más de ejercicio y pesas y mujeres con no mucha ropa en esas revistas. And that compromise opened the door back up to pornography for Y me. eso empezó otra vez a comprometer mi relación con Dios y no ser un verdadero cristiano discípulo. It was very self-destructive. Empecé a For my autodestruirme. wife, for my children, Para mi esposa, para mis for hijos. the ministry. I was a minister at the time. Yo And era for un my ministro ministry, al tiempo. just the deceit, not being vulnerable, not being real about what was going on. Mentir, el no ser real con lo que estaba pasando en mi vida. But I'm grateful for the men and women, my wife in particular, that was more concerned about where I was at spiritually than some of the other things around us at Pero that aprecio las time. amistades y mi esposa que se preocuparon por mi espiritualidad, que lo que estaba pasando en mi vida en ese momento.
See, true freedom comes when we're no longer subject to the fleshly desires that are so self-destructive. La libertad viene cuando ya no somos esclavos a lo que nos destruye a nosotros y a los demás. And when it comes to the three things on the Y screen, esas tres cosas que están ahí arriba, sometimes we try to pick just one. Well, you know, it's the world that made me do it, or it's the devil that made me do it, or it's my sinful nature. We try to blame a things. veces cogemos algo, no, pues es el mundo, fue el diablo, o fue mi naturaleza pecaminosa, y queremos culpar a algo. The reality is all three are trying to keep us in sin and death. All three work to keep us from God. La realidad es que los tres están tratando de alejarnos de Dios y los tres están tratando de destruirnos. We need to confront each one of those in our battle, our personal battle for holiness. Necesitamos nosotros confrontar cada uno de ellos en nuestra vida personal. We need to remove ourselves from the worldly influences that cause us to sin. Necesitamos quitarnos, removernos de cosas que nos hacen pecar. Stand up against the devil. Luchar contra el enemigo And rely on God to remove our old flesh and replace it with His Spirit. y confiar en Dios y no solo nosotros, pero confiar en el Espíritu y confiar en Dios. Paul sums up this before picture with what may be the most uncomfortable description in this passage. Pablo habla de lo que es lo más difícil y lo que más batalla en este pasaje. We were by nature objects of wrath. Somos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Ouch! Yeah. I don't know about you, I don't, it's not super encouraging being an object of wrath. Yo no sé, por eso no me anima. Our old self, prior to coming to Christ, was by nature an object of God's wrath. Como éramos antes, éramos un objeto hacia la ira de Dios. You know, what a terrible place to be. Yeah. Qué triste el lugar donde está. Wrath is a strong word. Ira es una palabra fuerte. It means God's holy anger against sin and the judgments that results is on us. El enojo de Dios, que es santo, estaba aún contra nosotros. This is the word that Paul uses to describe God's response to our sinful state prior to coming to Christ. Y esa es la palabra que Pablo usa en nosotros, cómo estábamos antes de venir a Cristo. Do we talk much about God's wrath? ¿Hablamos mucho de la ira de Dios? Why? ¿Por qué? It doesn't feel good, Nos right? gusta, no se siente bien. It's Nos uncomfortable. hace incómodos. I think in some ways it's become politically incorrect. Aún de cierta manera es algo que no se habla. And in one way, it's maybe not a bad thing because what it does is it gives us the ability to see the opposite, which is God's love. Quizás no es algo malo, pero porque nos hace ver el amor de Dios. But you and I both know if we have to choose between wrath and love, which one are we going to choose? Pero si vamos a escoger ira o amor de Dios, ¿qué vamos a escoger? Here's the reality, though. Esa es la realidad. The two are not really opposites. Los dos no son dos opuestos. They need each other. Se necesitan cada uno. Because God cannot be completely loving Porque Dios no puede ser amoroso if He doesn't hate the things that rob us of living life to the full. si no odia las cosas que nos tumban o nos quitan de nuestra relación de Dios. Similarly, He cannot be wrathful Igual no puede tener una ira if He doesn't care about us. si no le importamos. Because if He didn't care, that would mean He's ambivalent. Porque quiere decir que si no le importamos, entonces quiere decir que entonces no le importan las cosas. I love this next quote from Timothy Me O'Brien. encanta esta cita de Timothy O'Brien. It says, only the person who understands something of the greatness of His wrath Solo la persona que entiende la gran ira de Dios will be mastered by the greatness of His mercy. entenderá y ser maestro por la increíble misericordia de Dios. The converse of this is also true. ¿Sí, lo ve? The opposite of the converse. O lo opuesto de esto también es verdadero. Only the person who has experienced the greatness of God's mercy Solo la persona que ha experimentado la gran gracia de Dios can understand something of how great His wrath must be. puede entender qué tan increíble es la ira de Dios. So I believe another area we become uncomfortable with is discussions about the lost. Hay otra cosa que nos ponemos un poquito incómodos, es hablar de las personas perdidas. I don't think we really believe or think of unsaved people along those lines as being objects of wrath anymore, do we? No creo que continuamos pensando, ¿no?, que los que están perdidos van a recibir la ira de Dios. See, we've got to be careful that we don't water down the truth of the gospel, Tenemos que tener cuidado de no hacer menos la palabra de Dios. deceiving ourselves into believing that people are generally good
pensando, diciendo, ok, pues las personas son and buenas, so God is good, entonces Dios es bueno, so it won't really be that bad on Judgment Day. entonces quizás no sea tan malo el día del juicio. I mean, they are bad people, so God will love them and accept them into heaven, right? Say that again, sorry, at the beginning. Because God will love them and love them on into heaven because of grace. Porque Dios los va a amar, no, porque por la gracia de Dios. The problem is, El problema es, it's not supported anywhere biblically. eso no está en ningún lado en la Biblia. That's wrong. Es mal. Paul makes it clear. Pablo lo hace muy claro. God's word says that they are dead, Dios dice, o están muertos, they are enslaved, están esclavizados, by nature objects of wrath. con naturaleza, ira de Dios. Now, in light of this quote, what we've seen is that does not mean, though, Con esta cita, lo que no es, that they are without value. que estaban sin valor. I mean, if lost people weren't valuable to God, He wouldn't have sent His Son Jesus Christ to die for us. Si gente perdida no tuviera valor, no hubiera mandado a su Hijo Jesús morir por nosotros. It's because of how valuable we are. Es por el valor que tenemos, It's because of how valuable they are por el valor que tienen ellos, that this state of death, slavery, and wrath is so wrong. que muerte y ira es mal. And that's why God sent His Son. Por eso Dios mandó a su To die for Hijo us. para morir por nosotros. Now, do we believe the lost are valuable? ¿Creemos que los perdidos tienen valor? So understanding the true state of where people are without Christ Entender dónde están entonces ellos sin Cristo needs to motivate us to share the good news with them. necesita motivarnos a compartir las buenas nuevas con ellos. The harsh reality here is, Lo difícil en la realidad es, outside of Christ, people perish eternally. fuera de Cristo la gente muere eternamente. People we care about, Gente que amamos, people we love, gente que tenemos en nuestras vidas. they will perish and they desperately need to hear from us. Ellos morirán y necesitan escuchar de nosotros. So what we're going to see now is Paul's about to tell us in these next Lo verses que vamos a ver lo que Pablo dice en estos versículos, the key here. lo que es clave. We've seen what the before picture looks like. Now we're going to take a look at the after picture. Vemos cómo se ve el antes, ahora Verse vemos 4. cómo se ve el después. Verse 4 is one of the most incredible words in Scripture. Empieza con una palabra más increíble en la Biblia, The word but. la palabra pero. You know, I love this when you can be reading along in the Bible. Me encanta cuando puedes leer la Biblia. And sometimes, I don't know about you, sometimes I can be reading and feel maybe a little hopeless A veces empiezas a leer y te sientes un Or poquito helpless. desanimado o sin ayuda, or discouraged o desanimado, or how overwhelmed I am. o con un día pesado o donde estoy con Dios. And then we come to this little word but. Entonces llegamos a una palabra pero. All I have just said is true. But, amen, Lo we que are not pasa es without hope. verdadero, pero, But there is more. pero hay más. But God. Pero Dios. You know, there are a number of powerful two-word phrases found in the Word of Hay God. dos palabras en la palabra de Dios. Healed all, gathered in, cast out, raised up. Sanó a todos, levantó, animó, cuidó. Each of these phrases are used in context with the power of God. Estas palabras son usadas con el poder de Dios. But there's one phrase that's used some 43 times in Scripture that passes all. That phrase is, Una palabra que se ha usado muchas veces y más que otras es but God. pero Dios. This two-word phrase communicates the tremendous message of hope. Estas dos palabras son el mensaje de esperanza. It's God's response to Satan's challenge. Es la respuesta de Dios al reto de Satanás. It's the bottom line. It's the last word. Es la última palabra, no hay más. Yes, we were direct objects of God's wrath. Si éramos la ira de Dios, But God pero Dios has loved us, has given us mercy, nos ha amado tanto, nos ha dado misericordia, that we are delivered from our condition, our captivity, and our condemnation. que hemos sido liberados de captivados, de esclavitud, pecado. I love the way Dr. Martin Lloyd Jones says it right here in this passage, or Me this gusta quote. como Dr. Martin Lloyd Jones lo dice, These two words, estas dos palabras in and of themselves, solas in sense, contain the whole of the gospel. en realidad contienen todas las buenas nuevas. This but God, Pero Dios, when viewed in relation to the challenges of life, pero Dios en los retos de la vida, is what up is to down, es lo que es para arriba, para abajo, what life is to death,
lo que es vida para muerte. But God stands totally opposed to the negative roar of the world. Pero Dios está opuesto a la negatividad del mundo. The world says no, El mundo dice no, but God says yes. pero Dios dice sí. The world says won't, but God says will. El mundo dice no, pero Dios dice sí. The world says stop, but God says go. El mundo dice para, pero Dios dice ve. But God climbs the highest mountains, crosses the darkest valleys, and shouts anthems of victory. Pero Dios sube montañas, escala paredes, hace todo y dice, grita a la victoria. The next 3 verses we're going to look at will show us the change that comes by being baptized into Jesus Christ. Vamos a ver el cambio y lo que pasa después de ser bautizado a Cristo. This is the after picture which demonstrates the change that takes place through Christ. Este es el cambio que sucede con Cristo. The focus again here is all on God. Pero el enfoque es todo Dios. Ephesians 2 verse 4 Efesios 2:4. says, you want to just read 4 through 7? Sure. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. This is really amazing, all that is in this passage. God's great love, Esto es asombrante, con el gran amor de Dios, being made alive, hechos vivos en Cristo, being saved through grace and our faith. salvos por gracia y fe. Paul mentions both God's love and God's mercy. Pablo habla de su amor y su misericordia. And each of these are emphasized with the adjectives great love and rich mercy. Cada eso enfatiza con increíble amor y increíble justicia, misericordia. So because of these 2 amazing characteristics of God, Por estas dos características de Dios, 2 things have happened for us. dos cosas suceden para nosotros. Number 1, in verse 5, we're made alive. Versículo 5, somos hechos vivos. We go from death and wrath Somos de muertos y en ira to life. a vida. And it's only natural and logical that the first thing we have in Christ is life. Es natural que pensar lo único que tengamos después de Cristo es vida. We were dead, now we're alive. Estábamos muertos, ahora vivos. That is our testimony. Ese es nuestro testimonio. This is all of our story. Esta es nuestra historia de todos. Once we were spiritually dead, but now we're spiritually alive. Espiritual muertos, ahora espiritualmente vivos. With these incredible truths, Paul, if we jump ahead to verse 8, Con estas verdades, el versículo 8, it tells us that we have been saved through faith, and this is not from what we do, but it's from God. It's a gift. somos salvos ahora por gracia, no por lo que hicimos, pero por la gracia de Dios. To the point that Paul drives home here El is, punto aquí que Pablo nos quiere llevar y hacer entender, this entire salvation thing todo esto de salvación is about the grace of es God. de la gracia de Dios. It is by grace that you've been saved. It is by grace that I've been Es por saved. gracia que tú eres salvo, es por gracia que yo soy salvo. Salvation, Salvación. being raised with Christ. Ser levantados con Cristo. To understand what Paul's talking about, Para entender lo que está hablando aquí I Pablo, want to look at a couple verses in Ephesians 1, vamos a ver unos 19 versículos, through 21. escrituras del versículo 1. I want to read that. ¿Puedes leer again? Ephesians 1, 19 through 21. Versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. This is incredible. The focus here is on the power of Es Christ. increíble, pues el poder de Dios. Christ has power over everything. Cristo tiene poder sobre todo. God raised Jesus up and sat him at his right Dios side. levantó a Jesús y lo puso a su derecha. And then we come to verse 6 of chapter 2. Llegamos a
capítulo 2, versículo 6. And this is amazing. It says, Es increíble, ¿no? as Jesus was raised up, En unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. we're raised up with Christ and seated with Him Nos hizo in the sentar heavenly con realm. Él en las regiones celestiales. Man, wait a minute. Espérate, Does this verse actually say that? ¿esto de veras nos está diciendo esto? I mean, after Paul develops this incredible theme of the exaltation and power of Christ. Después de Pablo hablar del poder de Cristo, Now, this verse says we've been exalted too. nosotros también hemos sido exaltados. This is exactly what it says. Eso es exactamente lo que dice. This is amazing. Esto es asombrante. What a crazy, incredible view of us as God's children. Qué increíble, qué loco pensar que somos hijos de Dios. God has raised us up with Christ, and all the power that Jesus controls is ours to access as well. Dios nos ha levantado, nos ha dado también el poder de Cristo y lo tenemos accesible a nosotros. It's not a surprise that Paul began this picture with a focus on the great love and rich mercy No of es una God. increíble sorpresa que empezó del amor, de la riqueza, de la justicia, de la gracia de Dios. I mean, think about this. Who are we to sit with Christ around His throne? ¿Quién somos nosotros para sentarnos junto a su trono? We're God's children. Somos hijos de Dios. We've been raised up because of God. Hemos sido levantados por Cristo. We belong there. This is where our Ahí citizenship debemos de is. estar, ahí está nuestra ciudadanía. This is where our loyalty and life and worship belong. Ahí es donde debemos estar porque ahí merecemos estar porque Dios lo dice. Seated in heaven with Christ. Sentados con Cristo. Now, why would God do such a thing? ¿Por qué haría Dios eso? It's amazing the love that He has for Es us. asombrante el amor que The tiene answer is para in verse nosotros. 7. La respuesta está en el versículo 7. It says, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derrama sobre nosotros en Cristo Jesús. Why would God do this? ¿Por qué haría Dios esto? God did this so that we can show the world who He is. Dios hizo esto para enseñar al What he is mundo like. quién es Él. Let me ask a probing question. Aquí te hago una pregunta. When the world looks at you, Cuando el mundo te ve a ti, do they see the incomparable riches of His grace ¿ven en ti la riqueza, la incomparable riqueza de la gracia? expressed in His kindness to us in Christ Jesus? Expresado en su amabilidad en Cristo Jesús. Can you repeat that one more time so I still open? Cuando el mundo te ve a ti, ven la incomparable riqueza de la gracia de Dios expresada en su amabilidad de Cristo Jesús. Brothers and sisters, God made us alive with Christ. Hermanos y hermanas, Dios nos hizo vivos en Cristo. Even when we were dead in our sins, Aunque estábamos muertos en nuestro pecado, it is by grace Es por I have been gracia. saved. It is by grace es por that you have been gracia, saved. es por gracia que somos salvos, es por gracia que tú eres salvo. Do you see those around you, as verse 5 says? Do they see us focused Ves a los alrededor, versículo, como dice versículo 5, around Jesus' enfocados throne in heaven? en el reino de Dios, estar con Jesús. God saved us so that the world would know what He is like. Dios nos salvó para enseñar al mundo quién es Dios. When people look at you and I, is that what they see? Cuando te ven a mí o a ti, ¿eso ven ellos en ti? So that's what the world needs to and should see when they look at us. Eso que el mundo necesita ver y necesita ver cuando nos ve a nosotros. So when we claim to be God's children, what people need to see in us is the incomparable riches of His Cuando grace. decimos que somos hijos de Dios, ellos necesitan ver la incomparable riqueza de la gracia de Dios. You know, one of the things I miss the most about having a secular job Algo lo que extraño de tener un trabajo en el mundo is only this, my sphere of influence. es esto, la influencia que tengo alrededor de mí. As a minister, this is what I see most of the time as disciples. Como ministro, eso es lo que veo casi todo el tiempo, son discípulos. But working in a secular job, I love this passage. Pero trabajando en una compañía, me encanta este pasaje. Because even when the handbook that we were given Y cuando te daban un libro en el trabajo, said that we couldn't proselytize or que evangelize, no podemos talk evangelizar about o God, hablar de Dios, it didn't matter. no importaba. And this is what's so awesome for each of Eso us. es lo increíble para cada uno de nosotros. If we excel wherever we are, Si nosotros somos And los we live. mejores en algo en donde estamos and we live and copy and model Christ for others, y vivimos como Cristo y ven a Cristo para otros, we don't have to open our mouths. no tenemos que abrir nuestra boca.
Virtually every secular job I had, people, in some instances families, in some instances managers, became disciples. Cuando trabajaba en una compañía, tenía familia, compañeros de trabajo, papás, mamás que se hacían discípulos. When I first went self-supporting, I had a job that I hate to say it, but I hated it. Cuando yo trabajaba y yo estaba en el ministerio, un trabajo que no me gustaba, My first job. lo odiaba, no me gustaba. Odiar, hate. Hated it. But after it was all said and Pero done, después de que todo se terminó, one of my co-workers became a disciple. uno de mis compañeros se hizo His discípulo, wife became a su disciple. esposa se hizo His discípulo, teen son became a su hijo se disciple. hizo discípulo. And it wasn't because of me inviting him to church. He wanted to know why I conducted myself the way I No era did. porque lo invité a la iglesia, pero él miraba cómo me conducía yo en el trabajo. And we can all do that. Y todos podemos hacer eso. I don't know about you. I don't like sharing my faith. O sea, a mí no me gusta compartir mi fe. Times I do, times I Cosas don't. que sí, cosas But I que do like living like Pero Christ. sí me gusta vivir como Cristo. And that has way more influence than saying, hey, you want to Tiene come to my más church? influencia que decir ven a mi iglesia. This brings us to the heart of the gospel. Esto What nos we da see here in parte Ephesians de las 2. buenas nuevas en Efesios 2. In Ephesians 2 verse 8, Efesios 2:8. it says, for it is by grace you've been saved through faith. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. And this is not from yourself. Esto no procede de ustedes, It is a gift of God so that no one can boast. sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. You know, it's really simple. Muy simple. Salvation is by grace through faith. Salvación es por gracia y fe. What more needs to be said? ¿Qué más necesita decir? God's grace offers it. We receive it in faith. La gracia de Dios nos las da, nosotros la recibimos por fe. And that's so we can't go off thinking we're something special or something great. Ya ves, pensamos caminando como si somos algo especial o algo grande. This is the incredible simplicity of the gospel of Es una Jesus. simplicidad del Evangelio de Cristo. Because of His great love for us, Por su gran amor de a nosotros, God offers us the gift of salvation by His Él grace. nos da el regalo de la gracia de Dios. All we need to do is have faith. Todo solo es tener fe. And once again, the truth that we have confronted all over throughout Ephesians is right here, front and Y la center. verdad que tenemos que está en Efesios está aquí enfrente de nosotros. It's all about God and what God continues to do for Es us. todo de Dios, lo que Dios hace por nosotros. The focus is on Him. El enfoque es en Él. God is the central character. Dios es el carácter principal. God is the one who pours out His love and saves us. Dios es el que da nuestro amor y nos salva. We need to understand how simple this is. Tenemos que entender qué tan simple es esto. God's incredible mercy, God's incredible grace, Misericordia, nothing we gracia. earn, nothing we earn. nada que hicimos, But by nada que accepting it through merecemos, solo aceptarlo por fe. Do you struggle with that? ¿Batallas con eso? I did. Yo sí. I'm adopted. Fui adoptado. There was a lot of abuse in the family I grew up in. Abuso en mi familia donde crecí. And I felt as a child the only way I could get love was to earn love. La única manera que yo pensaba It que was podía about what hacer I did, hey, and what es am I going to merecerlo. do? ¿Qué debía hacer? ¿Qué tenía que hacer? Whatever I could do to make mom ¿Qué happy. puede hacer para que mi mamá estuviera feliz? You know, just that underlying thing. If I didn't please them, I'd go back. Con ese pensamiento de que si no era bueno me iban a mandar de regreso. And I think that crosses over for me into my relationship with God Eso se sometimes. cruza con mi relación con Dios. I feel like I have to earn His love. Siento que necesito que Or I have to earn His merezco ese acceptance. amor, que necesito merecer ese amor, And with trabajar that- por ese amor. I feel like I have to earn my salvation. Y a veces siento que necesito yo trabajar por mi salvación. If that is you, Si ese eres tú, meditate on this verse this week. medita en Amen. estas escrituras. Memorize it. Write it down on your fridge. Memoriza, Put it on your escríbelas, screensaver. ponla en el refrigerador. But really immerse yourself in this truth. Pero inúndete, métete en esta escritura. It is by grace through faith that we are saved. Es por la fe y la gracia de Dios que somos salvos. Alive in Christ means we were God's workmanship, created for. Vivir en Cristo es entender que nosotros somos el trabajo de Dios. It doesn't stop here. No para aquí. You guys were doing the verse after the verse, right? Yes. This would be the verse after the Este es verse. uno de esos versículos después del versículo de la serie que estamos haciendo. In Ephesians 2 verse 10 it says, Efesios 2:10 dice, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. We are God's workmanship. Somos hechura de Dios. The idea here is one of pride in something you've made. La idea es de no estar orgulloso de algo que hiciste. You know that feeling? ¿Tú sabes ese You know, sentimiento? a huge bowl of menudo and it's absolutely phenomenal. Cuando haces una olla de menudo y está excelente, You know, you lean over the pot. que hueles y hueles lo que está dentro. Or as a musician, you have a song, you do a song, O como músico, una canción nueva and you learn it. y la aprendes. And it's you get through it and it's excellent. Y acabas, es excelente. You know, we all have hobbies, we all have different things that we take pride Todos in, tenemos right? cosas que hacemos y nos gusta hacer y nos ponemos orgullosos. We are God's workmanship. Somos hechura de Dios. Imagine God creating you. Imagínate Dios crear cada And uno he de steps back ustedes, and just hacerse para atrás amazing. y está a decir, wow, qué asombrante. You are my workmanship. Tú eres mi hechura, tú eres mi hechura, tú eres hechura mía. That's how God feels about Así each se and every siente one of Dios us. de cada uno de nosotros. And then Paul goes on from helping us understand who Pablo we se are lleva a to entender God, quién somos para Dios. and he says that we were created Nos to dice que fuimos do creados good works. para hacer buenos trabajos. There's a wonderful balance here, this tension Hay un increíble balance aquí, between verses 9 and 10. entre versículos 9 y 10. That's why we need to memorize verse 10 as well, amen? Pero necesitamos memorizar versículo 10. Now keep in mind, works do not save us. El trabajo no nos salva. They don't make us more holy or more spiritual or more No important lo to hace más God. espiritual, más santo, más nada. But works flow naturally out of who we have been made to be. Pero el trabajo sale naturalmente por como Dios nos hizo. And this is all by the craftsmanship of Esto God. es por la hechura de Dios. We're not saved by works, No somos salvos por trabajos, but we are saved, we are alive for works. pero porque somos salvos, entonces vivimos para trabajar. So our works flow out of who God created us Entonces to el be. trabajo sale por como Dios nos hizo. This is His workmanship. Ese es su trabajo. We su are a hechura. result of salvation, Ella nos dio la salvación, not the cause of salvation. no la causa de la salvación. And it's critical that we really embrace Y this, deberás entender esto y deberás tenerlo. because it's extremely important for us to be motivated to do these good Es works. tan importante nosotros estar motivados a hacer este trabajo. What I love about this Me is encanta de esto es, those good works aren't by chance. esos trabajos buenos no son por casualidad. It says God prepared them in advance for us to do because of who we are. Paró en avanzado porque así nos hizo. As His saved children, as saved children of Como God, hijos salvos de Dios. it's not out of some frantic sense No solo más por hacerlo of trying to work our way into heaven. y nosotros trabajar a ir al cielo. And I admit, Te puedo admitir. we might get more good works done that way. A veces quizás hagamos más trabajo de esa manera. But I wouldn't trade the freedom and the joy Pero no lo cambiaría por la libertad y el gozo that comes from doing things that flow freely from who we are, que viene de hacer cosas naturalmente por cómo Dios nos hizo. rather than any frantic, unattainable attempt to earn my way into heaven. Hacer cualquier otra cosa de tratar de merecer esa salvación. The last sentence in verse 10 is incredibly reassuring. La última cita en versículo 10. God has prepared all these good works in advance. Dios dispuso de antemano. I don't have to create them. Ya no tengo yo que crearlos. I don't have to go looking for them. No tengo que ir a buscarlos. I don't have to rely on my own strength. No tengo que yo depender de mis fuerzas. God has them all prepared. Dios ya lo ha hecho todo. Just as we are God's deliberate workmanship, Así como somos hechura de Dios, God has deliberately laid out for us these opportunities in advance. Dios nos ha puesto ya todas estas cosas en avanzado. These appointments are already Estas citas scheduled. ya están hechas. God has them all prepared for us. Dios ya las ha preparado para nosotros. How many of you have experienced someone that you've shared the good news with ¿Cuántos de ustedes han experimentado que comparten con alguien, tell you they were looking for a church? te dicen que estaban buscando una iglesia? How many of you have run into someone that was praying ¿Cuántos de ustedes, alguien estaba orando that God would put someone in their life que to alguien help pusiera en them? su vida para ayudarles? I mean, there's hands all around here.
You know, some of you might have been praying those prayers. Algunos de ustedes están orando esa oración. And God already had that appointment Y scheduled. Dios ya tenía esa cita lista para ti. Whoever it was that invited you to church, whoever it was that said hello to you, that engaged ¿Quién te you, invitó? ¿Quién te saludó? was an answer to that prayer because God already had it in His appointment Era book. una oración contestada que Dios ya tenía en el futuro para ti. That is how God works. Así es como Dios trabaja. As we end this message this morning, the Al first terminar question I este need to mensaje esta ask mañana es is whether your spiritual life is the before picture right now or the after picture. ¿tu vida espiritual a este momento representa la foto de antes o la foto de después? If it is the before, Si la de antes, I want to strongly encourage you to read these quiero verses, animarte que leas estas escrituras, particularly verses 8 through 10 every day especialmente this week. 8 a 10 esta semana. If you don't have a Bible, Si no tienes una Biblia, I would imagine somebody here might be able to give you one. alguien aquí te puede dar una. If not, they have all kinds of Bible apps you can download for free. Hay un montón de aplicaciones que puedes bajar a tu teléfono. And then highlight these words and read them every day. Y repasa y subraya estas palabras en tu Biblia cada día. My prayer is that God's Holy Spirit La oración es de que el Espíritu Santo de Dios will reveal to you personally te revelará what a that ti means for you. personalmente lo que eso significa para ti. The second question La segunda pregunta, is, do you know this grace that brings salvation? ¿entiendes esta gracia que trae salvación? And when I say no, Cuando I digo mean entender, in your heart as well as in your pero en head. tu corazón igual que en tu mente. So my prayer is that you would know the grace, Mi this oración es que grace, conozcas esta gracia. and finally anticipate, Finalmente, anticipar. be ready for the appointments that God has already scheduled Estar for you. listo para las citas que Dios ya tiene para ti. Take your focus off yourself Quítate el enfoque de ti and look around to see what opportunities God has for y you, mira alrededor qué es lo que Dios tiene para ti. so you can show His incomparable riches, Puedes enseñar sus Of His virtudes grace. incomparable de su gracia, expressing kindness to us expresando amabilidad a nosotros through Jesus por Christ, medio de Cristo Jesús, so we can express that to para others. expresarlo a otros. Brothers and sisters, remember Hermanos y hermanas, the way that you were, recuerden cómo eran and then rejoice in what you've y become regocijen en quién son hoy, because of the way God is. por como Dios es. We are alive. God Somos bless. vivos en Cristo. Gracias. Jackie va a dar su testimonio y luego vamos a orar por la comunión. ¿Amén? So I said to Jimena, Se le dije a Jimena, what do you want me to share? They've already heard my ¿qué testimony. quieres que diga? Si ya escucharon mi testimonio. And she said, no, a lot gets lost in translation, so Quizás share it again. mucho se pierde en traducción, así es que hazlo otra vez. I see it is harder, Sí, es difícil right, when you're the one listening to the translation. cuando tú estás escuchando la traducción. So, but I want to thank you, MLA, Quiero dar las gracias a Michelle and I want to Latinoamericano, thank the Politos gracias a los Pulidos, and the Coutuños for having us. a los pequeños por tenernos. You guys are so welcoming and so loving. Nos vemos aquí en casa. Gracias, por favor. We were baptized 27 years ago Fuimos bautizados hace 27 años in the East and Latin sector. en la región del este, el Ministerio Latino. So even if we don't really have Latin blood, Así que si no tenemos sangre latina, it's in there. está ahí adentro. I'm going to do my DNA test. Just Va a ser mi prueba de ADN, más para estar segura. I have a feeling. Tengo un sentimiento. But anyway, you know what? 27 years ago, God started bringing me back to life. Hace 27 años Dios me empezó a traer de nuevo. I was definitely dead in my sin, Estaba muerta en mi pecado and our marriage was dying. y nuestro matrimonio se estaba muriendo. When we were met, we had been married for 6 years. Cuando alguien nos conoció, estamos casados ya por 6 años. We were living the American dream. We had the house, the cars, the money. Estamos viviendo el sueño americano, casa, carros, dinero. But after 6 years, our marriage was broken. Pero después de 6 años, nuestro matrimonio estaba quebrado. During those 6 years, we had both committed adultery. Durante esos 6 años, los dos habíamos cometido adulterio. We were separated, Estábamos separados and there was a complete breakdown of trust. y había un
no había ninguna confianza en uno en el otro. And even though we were trying to make it work, Y aunque estábamos tratando de hacerlo funcionar, we were headed for divorce. íbamos hacia el divorcio. And this is when we were invited to church. Y ahí fue donde nos invitaron a la iglesia. At, yes, one of those appointments En una de esas that citas God prepared in advance. que Dios preparó Although I did not avanzado. know because I had a different thing in mind. Porque yo no sabía porque yo tenía otra cosa en mente. At a yard sale, En un yard sale, the evangelist and his wife invited us to Bible talk. el evangelista y su esposa nos invitaron a una charla. But during our conversation, she had shared that she had this awesome nanny. Pero nos había dicho de que tenía una increíble niñera. And she paid her a lot less money than I was paying my nanny. Pagaba mucho menos de lo que yo pagaba a mi niñera. And so my idea was to go to Bible talk and steal the nanny. Mi idea era ir a la charla y robarles la niñera. I'm telling you, you can't make this stuff up. De veras, no puedes salir con eso de cualquier That día. literally was my only Esa motivation. era mi motivación. I even shared it proudly with my friends. Aún lo compartí con mis amigas. That I'm going to go to Bible talk and steal the nanny. Yo voy a ir a charla y robarme la niñera. When I got to this Bible talk thing, Cuando llegué a esto que se llama charla, and the nanny didn't speak any English, la niñera no hablaba nada de inglés. and I didn't speak any Yo Español, no hablaba español. and I was stuck. Yo estaba atorada. But at this Bible talk, the whole Bible talk was around why do you believe what you believe? Y esa charla se trataba de por qué crees lo que crees. Do you believe it because your mother told you, or your nana told you, ¿Lo crees porque alguien te dijo, tu abuela, tu mamá, or the priest told you, o el sacerdote? or is it because you really have seen it in the Bible? ¿O es porque de veras lo leíste, lo has visto en la Biblia? And I had gone to parochial school for half my life. Y yo he ido a la escuela de parroquia toda mi vida. And my answer to that question was no, I haven't read it for myself. Y mi respuesta a esa pregunta era no, yo nunca lo he leído por And mí so we misma. started studying, I started going to church Empecé a ir a la iglesia because my heart was stirred and my pride was pricked, really. porque mi corazón se había sido movido y mi orgullo había sido retado. And then Steve came to church and he hated it. Y Steve vino a la iglesia y no le gustó para nada. I'm supposed to be talking about you. And then, but we're one flesh. Somos uno. And then we started studying the Bible. Empezamos a estudiar la Biblia. And we started studying the Bible on December First. 2nd. Empezamos a estudiar diciembre 2. And we were baptized December 10th. Empezamos diciembre 10. And here's what I've learned in these last 27 years. Eso es lo que he aprendido en esos 27 años, últimos 27 años. But God gives the victory. Pero Dios da la victoria. But in God we have hope. Pero en Dios tenemos esperanza. But God takes away the pain. Pero Dios quita el dolor. But God changes disappointment Pero to Dios encouragement. cambia el desánimo Yeah, that's a right. ánimo. God changes challenging times into victory. Dios cambia retos a victorias. But the cross. Pero la cruz, But the cross. pero la cruz. Really, what else is there? ¿Qué más hay? God has been so good to us. Dios ha sido tan bueno con nosotros. But the cross Pero la cruz gives my son and daughter-in-law hope because they're disciples. da a mi hijo y a mi Which nuera, my grandbaby que son is growing discípulos, up con mi niña, as a disciple mi in a nieta, disciple's household. que son discípulos en una casa. It means my daughter who is still on her journey Pero because significa que mi hija que todavía está en su camino, she's too much like her mama. porque es mucho como su mamá. But the cross Pero gives la hope. cruz nos da Yeah, that's esperanza. But the cross means my mom and my niece are disciples. Pero la cruz dice que mi mamá y That's mis awesome. sobrinas son discípulos. But the cross means that I have friends and neighbors and co-workers that have the opportunity to know God. Pero la cruz me dice que mis vecinos, personas que trabajo, tienen la oportunidad de conocer a Dios. But the cross allows me to stand up here because I was definitely not voted most likely to be in the ministry. Pero la cruz me deja estar acá arriba, porque yo nunca hubiera sido votada a estar acá enfrente. But dirigiendo. God takes a broken marriage, Pero Dios- destined for divorce,
Dios toma un matrimonio destrozado, Because of tiende al adultery. divorcio, por adulterio, because of pornography, pornografía, both of us, los dos, because of my disrespect, falta de respeto, because of my not being in my right role. no seguir el papel que Dios me dio. But God took that broken marriage Pero Dios tomó ese matrimonio He's quebrado healed it. y lo ha and sanado, uses it to help others lo ha today. usado para ayudar a otros hoy. And so it didn't end December 10th Esto no se acabó diciembre of 10, 1990, 1990, because today I still have to decide. porque ahora todavía tengo que decidir. Today I have a decision to make. Hoy tengo que decidir cada día. Do I still choose the cross? Cojo la cruz, Do I still choose God's mercy and grace and love? cojo la gracia y misericordia de Dios, Do I still forgive? todavía perdono, Am I still committed to being open and willing to take advice? estoy dispuesta a ser abierta a recibir Am I still consejo, willing to obey the Bible and estoy repent? dispuesta a obedecer la Biblia y arrepentirme, Do I still fight for holiness? todavía lucho para ser santa. And what choice do I really have, ¿Y qué, en brothers and realidad, sisters? qué decisión tengo que hacer? Because the cross La cruz is what saved me es lo que me 27 salva years ago, hace and it's 27 still años, what saves y me aún todavía today. es lo que me salva hoy. Thank you very much. Gracias.